मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର अति पवित्र बहुमूल्य नामरे आपण समस्तଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଥାଏ। ଆପଣ କଲେଜରେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଥାଏ, ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଥାଏ, ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ୟୁନିଫର୍ମ, ସେହି ବସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ସେହି ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ। ଆମେ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ପୁରୁଷର ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ ପୁରୁଷ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ କେହି ତାହା କରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି କଥା ଆମେ ଦେଖୁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ପୁରୁଷର ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ହବା ଆଉ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୋଧ ପାଇଲେ, ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲୁଚି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପିନ୍ଧିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ଏହି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଲଜ୍ଜାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଇଭେନ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ, ଯାହା ପୁରୁଷର ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କେମିତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପୁରୁଷର ପୋଷାକ କ'ଣ, ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ କ'ଣ। ପୁରୁଷର କୌଣସି ବସ୍ତ୍ରରେ ଓଢ଼ଣୀ ନଥାଏ। ପୁରୁଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ଓଢ଼ଣୀ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚୁନି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଯୁବତୀ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଯେ ଓଢ଼ଣୀ ନଥିବ, ଚୁନି ନଥିବ, ସେମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ପୁରୁଷର ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ସେମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗେ। ହେଇପାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପୁଅର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ତାର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୋଷାକ ପୁଅ ପିନ୍ଧୁଛି ସେହି ସମୟରେ ହେଇପାରେ ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସବୁ କର୍ମ କରିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କି ପ୍ରକାର ରହିବା କଥା, ଆମେ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କିପରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ ପଢ଼ିବେ। ଲେଖାଯାଏ,
जेणु तुम्भे माने जेते लोक ख्रीष्टଙ୍କ उद्देश्य बाप्तिजित होइछ तुम्भे माने समस्ते ख्रीष्टଙ୍କୁ परिधान करिछ। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु बुझीबा पाई से आमानकु सहाय्य करंतु। एई स्थान लिखा जाए प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आमे जेते जण यीशु ख्रीष्टଙ୍କ उद्देश्य आमे बाप्तिजित होइछु आमे काहाकु पिंधिछु आमे ख्रीष्टଙ୍କୁ पिंधिछु। जेते बेले जणे व्यक्ति वस्त्र पिंधंती काहे कि पिंधंती निजर शरीर को लुचेइबा पाई निजको लुचेइबा पाई। जदि आमे धला वस्त्र पिंधिछु आमर शरीर देखा जाए ना धला वस्त्र देखा जाए। जदि आमे हलदी रंगर वस्त्र पिंधिछु आमर शरीर हलदी देखा जाए ना आमर शरीर को घोड़े दे से वस्त्र रंग देखा जाए। ठीक सही परी जेतेबेले आमे ख्रीष्ट को परिधान करू आमे लुचि जाए आम जीवन रे आम स्वभाव रे ख्रीष्ट देखा जीवार आवश्यक रही। ख्रीष्टंकर प्रेम ख्रीष्टंकर दया ताहांकर नम्रता ताहांकर क्षमार मनोभाव दीर्घ सहिष्णुता देखा जीवार आवश्यक रही। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे ख्रीष्ट को परिधान करिछु। अनेक मंडली रे सभा समिति रे से माने धला समस्ते धला पोशाक से माने पिंधंती और पिंधिबार मध्य आवश्यक रही। धला पोशाक को आमे केबे विरोध करिनाहु एवं ताहा आम मानकर मध्य अति पसंदर पोशाक अटे जहाँकि आमे पिंधिबा बहुत भल विषय। किंतु आमे धला पोशाक पिंधिला परे मध्य जदि आमे ख्रीष्ट को आमे पिंधि नाहु आमर प्रभु को आमे परिधान करिनाहु अर्थात ख्रीष्टंकर गुण स्वभाव आम भितर नाही ताहेले किछि लाभ हेबो नाही। प्रभु आमको कहउचंती वाक्य लेखा जाए जे जेते जण तुमे ख्रीष्टंक उद्देश्य रे बाप्तिजित होइछ तुम्भे माने समस्ते ख्रीष्ट को परिधान करिछ। ख्रीष्ट आंभ मानकर यूनिफॉर्म अटंती से आमर वस्त्र अटंती। आज अनेक भाई भणी माने ख्रीष्ट को केवल रविवार दिन से माने पिंधंती। मु आपन को पचारिबा पाई चाहे आपण वस्त्र केते दिन पिंधुचंती। साधारण पोशाक हेई पारे पेंट हेई पारे सार्ट हेई पारे कोनोसी ड्रेस आपण जेतेबेले पिंधुचंती आपण केते समय पिंधुचंती। रविवार दिन पिंधिला परे सोमवार टू शनिवार दिन कोन आमे उल्लंघन रहउछु नाही आमे 24/7 बा 7 दिन 24 घंटा आमे पोशाक पिंधि रहउछु। ठीक सही परी ख्रीष्ट को मध्य आमे पिंधिबा केते दिन पिंधिबा केते समय पिंधिबा 2 घंटा 3 घंटा आराधना समय रे नुहे प्रिय भाई बड़ी माने आमे 7 दिन 24 घंटा प्रति समय रे आमर ख्रीष्ट को आमे पिंधिबा। जो माने ऑफिस रे जॉब करूचंती जो माने कॉलेज जाउचंती से माने किछि समय पई से मानकर यूनिफॉर्म पिंधंती मात्र ख्रिस्टियन माने ख्रीष्ट को प्रति समय रे से माने परिधान करबा आवश्यक रही। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु मु वाक्यर गोटे पद पढ़ी आपण मान को उत्साहित करबा पई चाहे आपण माने मो सहित पढ़िबे प्रथम पितर 5 अध्याय प्रथम पितर 5 अध्याय 5 पदरे लेखा गला सही परी हे युवक माने तुम्भे माने प्राचीन मानकर वशीभूत हुओ समस्ते परस्पर प्रति नम्रता रूप वस्त्र परिधान कर कारण ईश्वर अहंकारी मानक प्रतिरोध करी नम्र लोक मान को अनुग्रह करती। इस तरह लिखा जाए समस्ते समस्ते नम्रता रूप वस्त्र को परिधान करिबार गर्वीर वस्त्र आमे पिंधिबार नाही अहंकार गर्व वस्त्र आमे पिंधिबार नाही। आमे केमिति वस्त्र पिंधिबा पाई बाइबल कहे नम्रतार वस्त्र। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक तुम्हें मो निकट को आस मो निकटरू तुम्हें शिख मु मृत्युशील आ नम्रचित। आमर प्रभु आमर आदर्श अटंती आमर गुरु अटंती आमे ताहांको ठारू शिखिबार आवश्यक रही। आमे से नम्रता रूप वस्त्र पिंधिबा जदि आमे किछि साधुतार पोशाक भाव रे परंपरा भाव रे आमे धला वस्त्र पिंधि जदि आमे साधुता देखा जाए आमे अन्य मानक ठारू प्रशंसा गौरव पाइबा पाई जदि आमे चेष्टा करी आम भितरी जीवन जदि ठीक नाही ताहेले आमे दंडर योग्य हेबा आम पाई किछि आशीर्वाद नाही आमे किछि लाभ पाई परिबा नाही। प्रभु हमको शिखाउचंती जे आमे प्रत्येक लोक ख्रीष्ट विश्वासी माने एही नम्रतार वस्त्र पिंधिबार आवश्यक रही। नम्रतार वस्त्र आमे पिंधिबार आवश्यक रही। केते समय एटा पिंधिबा आमे 7 दिन 24 घंटा प्रति समय रे आमर नम्रता वस्त्र को आमे पिंधिबार आवश्यक रही। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु शेष रे गोटे वाक्य पढ़ी आमे प्रार्थना करिबा पई जिबा। आपण माने कलसीय पुस्तक 3 अध्याय 12 पद पढ़िबे लेखा जाए अतएव ईश्वर को मनोनीत साधु
अप्रिय लोक होई कोमल हृदय दया नम्रता मृदुता और दीर्घ सहिष्णुता परिधान कर। कोमल हृदय को आम पिंधिबा एवं दया को पिंधिबा नम्रता को पिंधिबा मृदुता को आउरे दीर्घ सहिष्णुता को आम पिंधिबा। यह यीशु ख्रीष्टर स्वभाव अटे। यीशु ख्रीष्ट नम्रचित से दयामय परमेश्वर से दयारे विगलित हेउथिबा परमेश्वर आउ ताहांकु आमे पिंधिबा आमे कौन करिबा प्रतिदिन ख्रीष्टन परि आचरण करिबा। प्रभु ये वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। प्रेमिक स्वर्गीय पिता मु तुमको धन्यवाद दे गौरव करे बापा तुम्हें आमको जो आत्मिक वस्त्र तुम वाक्य लिखि देछ से ही वस्त्र को तुम्हें आज आम निकटरे प्रभु प्रकाश करिछ मु तुमको धन्यवाद दिए। जो भाई भौणी माने प्रभु ये वाक्य को शुणुचंती तुम्हें सेमान को आशीर्वाद कर अनुग्रह कर तुम आत्मिक वस्त्र को पिंधिबा पाए तुम्हें अनुग्रह दियो सहायता कर एवं प्रभु तुम आगमन पाए तुम्हें प्रस्तुत करी गौरव पा। प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछि आमेन आमेन। प्रभु का नाम गौरव हो। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रभु को अनुग्रह हेले आउ एक प्रसंग रे आमे परस्पर साक्षात करी ताहांकर राज्य निमंते बढ़ुथिबा रहिबा। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।